Diagnostic Center, Casa de Ceres Farm House, JY Archers Game and Entertainment for Mayor Bernie, Honorable Mayor Bernie. Stop, cross. Why? Timer. Laka. Kalmasa. Wala, wala ni tabon sa goal. Mapasa gali na ng isa na. Gilo. Gilo gagid. Shoot! Ay, sayang. Si Marco po do. Play on. Play pa man. PCSA versus Jensen Striker, pitch 3. PCSA versus Jensen Striker, pitch number 3. Nice one. Pasa. Tres. Dolag yun. Dolag yun. Marco. Dribble. Tira na siya. Sige. Wala naka-right. Nice pass. Lo. Right, pasa. Right. Next. Drive. Agay, nakagunit. Tara. Nice cover. Tres, ikaw naman. Marco naman. Pasa na si Marco. Tuara. Nice. Ayaw. Allah, hapito. Agay, ayaw. Ala ka. Number 10 ba na? Dagan! Oh, 1v1. Agay. Ay, sayang oh. Ay, ikaw na mag-shoot niyan, Marco. Ibigay yan sa'yo. Okay, next. Lane 8. Nice one. Marco! Rancher Hernandez. Oh, kuha Marco. Shit. Lala. Long pass na. Oh! Play on. Marco, kaya pasa na Tom. Tira na Tom. Nice one. Oh, corner. Igo, tamaan mo na ha. Pwede mo rin ibigay ka Marco or kay Tres. Hinaya lang. Okay, taas kamot. Nice one, nice try. Manoy, gwapo, pasa ba? Cross. Gi. Relax lang. Arel. Okay, palit ko pagawas na lang si Blackbird. Side naon sa mat. Pinaabubakbak na kabarangay. Arel! 1v1, lapit to pa. Foul. Lapit Marco sa goal. Hiwalay ko yung dalawa, magbulag mo. Nice pass. Oh Marco. Cover. Depensa. Patay ang goal. Habit. Bola. Hinay oh. Hinay kayo, open ang goal. Relax lang. Okay, check. Pasa. Shoot na! Shoot! Ah, duga!